O, mae'n un o heina. So ni'n sbio ar y 3 generation cynta o Golf. Mark 1 Golf Cab, di hon. Mae'n convertible. BBS RM wheels, Traxlag exhaust system, BBS RS, olwyn gorau yn y byd. Yn mar ni. Di cadw'r basic spec interior, West Homeland front end, maen nhw'n gael hwn. Marmite. Mark 3 Golf di hon. Basic spec car. Olwynion, 16-inch, bits modern line twin DTM exhaust ma. Pan o'n nhw weld y ceir, fydden nhw'n nabod y ceir. Ceir hogia Unit 13 ydi hein. Mae hein yn fatha'r creme de la creme. Dwi'n meddwl sy'n nhw'n hapus iawn sy'n math yn digwydd yn nhw, de. A dim bita sausage rolls o ballen iddyn nhw. Iawn ta. Pen petrol. Da ni'n grŵp o ffrindiau sy'n eitha licio ceir. Yn pen petrol, da ni'n gosod sialensa i'n gilydd i ddathlu'r ceir da ni'n garu. Ym mhob penod, mae un ohono ni'n cymryd drosodd i osod sialens i bawb arall. Enw fi di Aron, ond mae pawb yn galw fi'n Slim. A heddiw, fi sy'n charge. Sa neb arall efo syniad pa gar a pa sialens sy'n disgwyl ochr arall i'r shutters. Pwy bynnag sy'n ennill sy'n cael y whopper enwog, yr ogla cheap air freshener. Ond dwi'n bod pam sa neb eisiau chwaith, maen nhw'n hymian. What the fuck? O'n I just really surprised gweld ceir oedd y hogia yn clearly nabod. So, from the shit's yn agor drwy gynta, o'n i'n baffled, man. O'n i'n mor confused, cos ceir a hogia oedd yna. Car Kristen Pilling, car Dan Wood, a car Raymond Lee. Oedd o'n really surprised i weld 3 Golf yr hogia. Ydy'r hogia'n gwybod bod chdi wedi cymryd ceir nhw? Don't touch your friends' cars without their permission. Pam da ni'n cael ei trystio efo ceir nhw, because these are their pride and joys. Ond dyn nhw'n rili'n 3 boys eisiau pisio off, chwaith. So, ceir immaculate fel o, sy'n show cars, ti'n rili eisiau twtio drwy. Fel o mae ceir fod i eistedd, de, ar ei ffocin tîn. So mae'r ceir am I oed yn top-notch condition, chwarae teg. Oedd o'n neis gweld nhw yna. Oedd o'n nice surprise, but wedyn o'n i'n meddwl, be ddiawl da ni'n gorau neud efo nhw. Ydyn nhw'n mynd i llnau nhw, ydyn nhw'n mynd i bildio nhw. Sure as hell ddim yn gorau crasio nhw. Mae'n definitely challenge Slim, sy'n swtio fel awr i'r tŷ, hen ceir Volkswagen. Hei! Iawn. Blaen. So mae'n mynd. Confused. Well, pan i di Confused.com. ddeitha ni, beth sy'n mynd blaen? Da ni'n mynd am spin yn hein i Pont Pen y Benglog. Lle? Da ni'n mynd i Pont Pen y Benglog a wela i chi na. Lle? Di hwnna? Ah, paid a ffwcio. Oh, fuck off. Pont lle? Pont Pen y Benglog. Lle ffwc ma hwnna? So, oedd Slim just i roi map iddyn ni. Dwi rhaid i eisiau A to Z map o blaen. So, mae Slim obviously wedi mynd trwy map a di ffeindio yr enw mawr gymleth oedd o gallu. Da i dim, obviously, de. Nathan On, de. Yn hon, de. A Sian a Greg yn y Mark 1. Dwi'n methu darllen maps, iawn. A da chi'ch dau i mi mynd gael map. Oh, just as well, then. Yn anffodus, ni gath y short straw. Efo dim byd o gwbl, just word of mouth. Dwi'n rhoi di clywed am eisiau? Na, fi'n chweith. Dwi rioed i clywed am nilla o'r enw yna. Google Map di best friend fi, because dwi'n warthus efo gwybod lle dwi'n mynd. Sgyn i'n clem. Da chi'n gwybod lle da chi'n mynd eto? Clem. Da ni'n gwybod. Mae eisiau bod yn ddychrynllyd o ofalus efo'r ceir ma. A mae'r car yma, de, yn gret. Just bod o'n insane o isol. So, unrhyw lonydd sydd fel un, de, keep way drosodd. Car rei, de, mae'n effernol isol, wheels worth fortune.
Gret. Reit, pont ben y benglog, wyla i chi na. In a bit, ti. Hey, Craig, have a look at your map. What a knob. And we're off. We're off. Y challenge na Slim rhoi ymlaen ni oedd, o'n i gorau cael o un pwynt i pwynt arall yn un o'r ceir yma, either efo map neu'n gofyn directions. Dyn ni'n mynd i fa ma. Oedd un tîm efo map. Am sa ti just dweud a draws? Oedd Slim efo sat nav. Wel, is gyda ni Sean Tanks os da ni'n mynd ar corff, dwi'n meddwl. Ac o Craig a Sian yn gorau gofyn am directions, so they're just absolutely hilarious. Nes i ddeitha'r hogio, o'n i fatha, I'm not in a people person type of mood today. A wedyn y bydd nesaf di, ti'n gwrdd siarad efo pobl am directions. Fucking brilliant. So, da ni newid fod fewn i Londis Bethesda. Dwi erioed ti gofyn wrth rhaid am directions. A wedyn maen nhw'n deitha ni cario ymlaen ar hyd y lôn. Oedd o'n nightmare. Problem, mae gennym ni nath nhw'n deud pa mor bell ar lo ma da ni gorau mynd. Mae hon yn beth sheen on te. Nes i rili mwynhau dreifio car dan rocket o beth. Dwi'n joio car ma'n bach gormod yn ôl. Oh my god. Dwi'n gwybod ar y fi clensio wan fit. Hi ni mynd yn ymlaro. Mae rhaid i fi ddeud, mae non yn uffar o navigator. Dwi'n ffordd i fa ma. Ti'n methu fa da? Do. Mae'n edrych bod o reit ar y gornal, ia. Nes i weld o really hawdd i navigatio. Rhaid chdi droi rownd rhywle fan te. Iawn. Helo? Ti'n on, ni'n gwybod sut mae wedi wyndo gweithio. Oth ni 100% ddim methu'r turnip. Turning y junction i fewn i fa ma. Oedden ni yn... Ar fi ddeitha fa. Ar fi ddeitha fa ma. Oedden ni yn siarad amdano fo ar y ffordd. Ond na, dwi'n rhaid i iwsio map fel la. So ffwc ar efo yma, achos. So ni gallu gofyn os y dynas. Camera crew yna. Yndi? Dwi. Do, ond, met, sa ni wedi bod 20 minutes lawr lôn. Nes i stopio yma, cos o'n i'n ama bod yna rhywun yn mynd yma efo directions a bod yna map ar ochr lôn. A dwi'n tynnu mewn, dwi'n gweld Nathan. What the fuck? A da ni yma. Oedd na different pinpoints oedden ni gorau mynd i, a oedden ni'n gwybod beth oedd y pwynt nesaf tan oedden ni wedi cyrraedd yr un gyntaf. So, da chi wedi gyrraedd yma, so da ni off i Pont y Pant wan. Pont y Pant. Pont y Pant. Ie. Di bob lle yn PP. Pen petrol, PP. Lot beth am mynd drwy meddwl ni, wondro lle da ni'n mynd wedyn. Da ni mynd am dro. Beth enw lle ta? Port Ben y Penglog. Na, hwnna di hwnna. Na, ci. Port Ben y Penglog, da ni angen endio fyny yn. So beth hwnna? Fe'n i gorfod y wyl. O, ddi stunning o ddreif. Pan ti'n byw yma, ti rili ddim yn appreciate o beth ni efo ar Stepan Drws. Na. Lle mor hardd. Oedd o'n really cool, just oedd a chilio am y Mark 3 Golf, just yn dreifio rownd lonydd, just scenic, amazing. Dwi'n criminal am ddim cymryd mantais o beth sy'n Stepan Drws, 100%. Ti'n gwybod Port Ben y Penglog? Lle da ni wedi bod, dyna, ta lle da ni o gorau endio fyny? O, dyna lle. Iawn, oce. Pont y Pant Station. Ie, ffocin ffordd na. Ie, na, train station dim. So na no way, so na'n ein yn just y bont bach. Dwi'n nabod ochrau yna rei dad. Pryd ni wedi ffigur allan lle oedd o ar y map, oedd o rili hawdd i ffindio. So na no way, so na'n ein i dreifio car mor neis dros hynna.
bob diw, wow. Helo. O'n i'n pretty sure na mama o'n i fel di mynd i. A dyma Nathan yn mynd, na, dwi'n meddwl sy'n nhw'n mynd â ni ffordd ma. Ac o'n i eitha, no i rando, benefit of the doubt, dreifio pasio. O'n i'n iawn dan. Lle mae'r rai arall, da? Mosman, mae o'n mynd i'w gweld? O, gobeithio mae o'n. Dwi'n guarantee nath nhw ofyn i llwyth o Saeson sy'n efo dim idea. I don't know where Pont-y-Pent is. We stop him on, gofyn o'r ffôn, gofyn o'r ffôn. Excuse me, da chi'n gwybod lle mae Pont-y-Pent? Efo feeling bod na Google Map di gael ei iwsio rwla, da. Mae'n massive o following am y golfs ma. Do, dwi'n really licio fe. Really braf i dreifio. Maen nhw way ahead of the time am be oedden nhw. The Mark 1, the GTI, especially back in the day, just the original hot hatch. Reit ta, boys. Da ni'n mynd i Pant Pastynog. A ti'n mae'r Mark 2 wedyn, just bob dim o'r plus points o Mark 1 ar y Mark 2 a more. Pant pasta na. Pant pasta nhw. A fyny. Slim torri lawr. Dwi beth yn gael o fewn i reverse. Mae ceir hen fel am. Oh, fuck. Mae'r berchrogion yn gwybod am y niggles ma sgyn y car a maen nhw jyst yn dreifio rwnd o fo. Mae'r gear linkage stupid anodd off. Mae hyn ddigwydd trwy adag iddo fo. O, na. Di reverse dal i fyna. Sgyn nhw i ddim un ger o'n. Just dewis ger. First, dwi'n ei fod. Iawn, paid y symud. Mae linkage system ceir hema i gyd, reit hen ffasiwn nhw i gyd ar rods. Basically, o dan y rods i gyd, mae pin sy'n locio tyd y rods i gyd efo'i gilydd. Mae yna clip yn gwylod o pin. Mae wedi popio allan yn rwla, a rwan dyn ni'n methu ffindio reverse. Os yna'n gallu cochi'r gears i gyd yn ganol lôn yn rwla, ie. This might be it. I'r Mark 2 bach yma. Shit, o system, diolch. Just fucking hen, diolch, met. Gobeithio neu fo chdi yna, de? Fel oedden ni'n mynd am y very last point. So, o'n i'n gwybod bod ni wedi gadael cyn Nathan. Gan o linlla, so yr unig peth yna oedd defaid. Excuse me. So, yna neb yn o'n byd. Dyna neb yna. Di cochi blot, siarad efo ffocin neb. A ni'r goll. Mae Nathan a Non gorau dod ffordd ma rhywbaint. Ystod o ffocin league by na, ti'n mwyn gosio. Ella nath fi a Craig cheatio dipyn bach. So, nes i cuddiad mewn leitbag, so ni'n gwybod sef Nathan yn dod rhwng gornel. Mae nhw fanna? Y 2 funud wedyn. Mae nhw'n mynd i basio chdi fan. Mae nhw'n pasio. Oh, shit! Oh, wildri! Nes i weld o clocio fo ar ei dyn o. Ni'n ffocin gwybod. Bod gynna i Craig a Sian yn disgwyl amdano fi mewn lead. Bai, gwytio di ni pasio, so wedyn oedden nhw'n gwybod lle i fynd i. Unbelievable. Cheatio. Unbelievable cheating tactics. We had to do what we had to do. Ella ni mi gallu pasio nhw. So ni gallu mynd syth ymlaen neu mynd ffordd ni. Maen nhw wedi mynd ffordd arall. Nes ti gael Non a hi pwyntio fynd lawr y fanna fan i tri ar ei diod. Da ni'n mynd ffordd iawn. Da ni'n mynd ffordd iawn. O'n i'n gwybod sy'n yna gweithio. Ar ymlaen. Yeah, boy. Wankers. Ia, do you know... wheels. Oh, cheers, mate. Thank you. Thanks. Do you know where pants... Bella, pants Pastynog? Pants Pastynog? Yeah. Right here. Is it? What are you trying to find? So Slim di ddeitha i'r stop nesa. Yr stop ola, top secret. Top secret. Can't say shit. Nawr ni weld chi bod da ni yna, de? Ar diwedd y trip, o'n i'n knackered, so o'n i'n barod am adra. Dwi'n meddwl na fi a Nathan ar ei ennill. 100%. Mae hwn yn well end.
Diolch fawr iawn. Purely because ar ni ddim cheatio. Dwi'n synnu bod Craig a Sian wedi actually gallu ffeindio'r llefydd o gwbl, ac oedd iawl o job, chwarae teg. Oedd nhw'n cheatio, then. Dwi'n heiddi Cero am be nes i, da. Dyn nhw'n cael air fresheners, da. Not in my eyes. Dyn nhw'n cael o llun ydy. Chi ddim yn deserfio hwn. Damia nhw i fflam eithaf. Allan o'n byd, dito slim bod na rhywbeth arall i ni weld. Ffordd gwych o orffan y spin yn yr hen geir a landio fan'na. Rhaid mi fyny i fyny geiriau be o tu ôl i'r shutters na. Oedd o'n unreal. Oh my god! Holy crap. Oh my god, mate! Wow, mae hwn yn awesome. Neis da. Jesus Christ. Mae yna hanner A32 Skyline ar y wal. Wel, dwi wedi bod mewn amball shed cool, de, efo lot o bethau cool, ond dim cweit mor extreme a waw. Wakanda, Wakanda. Mae'r lle yma jyst fatha goals, garage. Dwi'n gweld ti fewn, dwi'n rhyfyr. Oh my god, fucking tax this, cute. What do you think, everyone? Cool stuff, de. Do you like that? Tim Barks yn enw'r owner. Dydych chi yn rwan, mae boi na'n gallu bildio ceir, de. We bought this, it belonged to Oedd shed Tim Barks, de, yn... Oedd gen efo insane collection o ceir. When we bought it, I fetched it back, completely gutted it, and I figured out how to move all the location points, which the Americans hadn't done. So we cracked it over here in Wales before the Americans had achieved. Dim ots be oedden ni sbio ar o'n stori tu ôl iddo fo. I was really hoping he was going to open the bonnet. Jesus Christ. Yeah, step back. Waw. O'n stori tu ôl I bob dim oedd gen fo. Its first owner was Nismo. No way. Waw. Bob un o'n nhw efo stori gwahanol ac oedden nhw gyd yn meddwl rhywbeth. Is it the one off the film, Matrix? It's one of 50 made for the film. So it's a Matrix. Oedd o fatha bod o'n chwarae real life GTA efo'r gwahanol ceir o gen efo. Fatha, os o'n pigo un o bob un categori. Oedd o'n insane. We asked Nissan if we could buy one of their used old racing cars. They won't sell them because they all go in a museum. So we have to make one, don't we? Mae'r type o foi sy'n prynu car, ac yn lle meddwl sut dwi'n mynd I wneud y car yna well, mae'n meddwl dwi'n mynd I bildio un arall sydd yn well. Body, chassis, engine, wiring, hydraulics, it's all done here in this building. Diolch fatha bod o wedi mynd allan a jyst I gwario'n wirion ar y ceir ma a cael rhywbeth. My father, who has now passed away, he wanted a Z28 Camaro in that shape, so we built him one. Mae yna sentimental value tu ôl iddyn nhw sydd jyst yn neud y fatha'r car yn more valuable. Oedd o'n really cool clywed y stories o gynnu fo am y ceir. Mae'n differ o beth jyst gweld y ceir, let alone gweld beth nhw'n di wneud yn fyma I hein. Insane, mate. Favourite fi di'r Chevy, actually. Twin caliper ar ffrant a ptha. Cos ti byth yn rili gweld dro ar ffrant car. Ni'n gorfod mynd am y Chevy truck, mainly because mae hwn yn cael ei iwsio fatha everyday use. A dwi'n rili fatha I fewn I trucks fel hyn. Just, yeah, hein di pethau fi. Ffefryn I di, hwnna, hon. Sa chdi lliw Sean bob dydd sa chdi isio. Gyd uffan o fil petrol, da, ond... It would have to be the R33 GTR. Dwi'n meddwl mae'n impressive faint o waith sydd wedi mynd I fewn I hwnna, ond yr un swn i'n gweld fy'n hun yn dreifio ydy hwn. O, mae hwnna'n siwtio chdi, non? Ie. Ydy o? Yes. Hwnna'n siwtio. Non-down to a Oedd tee. hi'n gynnaf. Sfi a drifty.